Halo semua, perkenalkan saya Kages Aidul Firmansyah dan saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Islam Al-Azhar Kairo, Palembang. Sebagai pendidik, saya percaya bahwa kelas bukan hanya sekedar kita mentransfer ilmu, namun kelas yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa mengajak murid-murid kita beraksi setelah kelas selesai. Beberapa tahun akhir ini, saya mengembangkan teknologi dalam proses pembelajaran saya dan menggabungkannya dengan challenge based learning dan juga artificial intelligence atau Apple Intelligence yang digunakan di sekolah kami. Dan ini adalah sebuah cerita yang akan saya sampaikan bagaimana mengimplementasi challenge based learning Apple Intelligence dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan topik descriptive text dengan membuat sebuah aplikasi di Swift Playground. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tapi jujur, salah satu tantangan terbesar di kelas saya adalah bagaimana membuat siswa tertarik untuk membaca dan menulis teks deskripsi. Bagi mereka, deskriptif itu kadang membosankan, penuh aturan dan jauh dari kehidupan nyata. Is about this. What do you think about this? Yeah, tiger. So, how do you feel to see this? Sleep. Look at the tiger. Look at the tiger. So, are you still sleep? Die. Of course. You see that the eyes are closing. See. Do you see the body of the tiger? It's only skin. What happened with this? Sick? Skin? Scanning? Ryan, setelah tadi kamu ngelihat gambar yang saya sampaikan dan melihat harimau tinggal kulitnya, apa perasaan kamu? Sebenarnya saya sedih sih, soalnya orang tidak pantas untuk melakukan itu. Karena itu populasinya sangat sedikit. Inilah titik awal munculnya challenge based learning. Saya memberikan mereka sebuah permasalahan, yaitu menunjukkan sebuah foto berisi harimau Sumatera yang tinggal kulitnya saja. Permasalahan dimulai dan mereka lanjutkan dengan mencari data di internet dengan menggunakan Safari atau browser dan berkolaborasi dengan menggunakan fitur AI yang ada di iPad mereka masing-masing untuk membantu mereka mencari data yang akurat dan tepat. Students, see, now I'm providing you a text. Sometimes when you see the text, do you feel bored to read all the text? Yes. Now on, I'm going to introduce you AI in our iPad. Have you ever used AI in your iPad? Okay, let me show you how does it work in Safari. So if you got the title or you got the article, you just block this word, for example, like this. You can do block like this. So in a second, you will get the key points by having a writing tools in AI. Jadi on our iPad, we have AI called Apple Intelligence, which can help us to summarize easily and fast. So when I push this button, so there will be a writing tools. Do you see that? Friendly, professional, and concise. Menurut saya menggunakan AI itu jadi lebih gampang mencari data dan informasi dan juga bisa mengoreksi apa yang kita udah buat dan juga bisa menampilkan summary dari teks-teks yang udah kita cari. Terus juga membuat pelajaran jadi lebih seru dan juga bisa mengurangi rasa boringnya gitu. Well, students, so now on, after you get information by having AI and also article on Safari, now on, I want you to create your own descriptive text by using Keynote and making the prototypes of the apps. By using Keynote, you can start with how you push the button, and also you can also create pictures like this. So I hope that you can do the tracing on the Keynote. So by having the prototype on Keynote, it will help you to create the apps. Remember, what I see is a content, is the idea and creativity. Three things will be scored by me untuk melihat bagaimana kalian sejauh apa kalian understand about descriptive text yang kita pelajari di sesi kali ini. And of course, saya akan lihat juga your idea. Your idea means that how do you put that animals and also put some features that you can create on your apps.
Okay, so now on, I will divide you into seven teams. So one team consists of 4 members. So you may choose by yourself. So now on, I give you time to discuss about 15 minutes. So let's go. Hasilnya luar biasa. Murid-murid mulai percaya diri dan memahami konteks dasar dari descriptive text. Dan mereka juga mendapatkan informasi baru tentang endangered animal atau hewan-hewan langka yang hidup tersebar di seluruh Indonesia. Dan disinilah proses pembelajaran bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, namun mereka mendapatkan pengalaman baru belajar yang sangat-sangat menyenangkan dengan mencari data, membuat gambar, dan juga menggunakan AI. Disinilah proses challenge-based learning terjadi di kelas saya. Okay, have you opened the Swift Playground apps, guys? Okay, so now on, you see on the screen here, if you creating a body of your page, sering ingetin lagi, kalau mau buat badan dari apps-nya, remember, you need to name them in both way. For example here, if you write down welcome view, maka di bagian badan di sini asetnya harus welcome view. You have to remember that. And also, if you want to put the, for example, I have this bird. So, if you want to name this bird, you have to know what is the name. If you name it Jalak Bali with capital letter, exactly you need to follow on that. Okay, guys, 1 minute left. Is there anyone done? Kalau ada yang udah boleh tunjuk tangan. Gazia and Shashi, you want? Okay, let's so now we want to see Gazia and Shashi to present their idea. You may connect your iPad here. So now on, semua silakan kembali melihat ke depan. Kita akan see the results of Gazia and Shashi. Let's go. Okay. Okay, Gazia and Shashi will explain their idea and describing the animal. Let's go. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. On this very fine afternoon, me and my friend Sashi got the opportunity to present to you guys the application we made. So, as you guys know, this past few years or months, animal population on Indonesia has been decreasing very rapidly. I believe that quality is not based on the paper. The real quality is in how we can be impactful persons, impactful people that can be useful for our environment. All right, everyone. Just now, Gazli and Shashi just explained and described things that we need to protect, we need to care, because there is no one that can protect that except us. So we need to protect the protected animals. So the results of the apps bring you to understand that we as a human, we need to care of the world. We need to care of Earth. So that's why kenapa pelajaran bahasa Inggris terkolaborasikan dengan problem yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa you need to understand you live for next future. Challenge-based learning inilah saya percaya anak-anak bisa menjadi creator, innovator, dan juga problem solver untuk masalah-masalah yang akan mereka hadapi di masa depan. Karena saya mempersiapkan murid-murid yang akan menjadi pemimpin di masa datang. Dan persiapan itu dimulai dengan sekarang. Seru banget, jadi fantastik banget ya. Ternyata seseru ini belajar bahasa Inggris, ujung-ujungnya malah coding. Jadi bisa bikin game juga, terus jadi nambah pengetahuan juga. Terus juga jadi seru lah, nggak boring gitu pelajarannya. Dan yang saya dapatkan bukan sekedar anak-anak belajar bahasa Inggris tentang descriptive text, namun mereka belajar peduli, kritis, dan kreatif dengan menggunakan challenge-based learning, AI, dan penggunaan Swift Playground dalam membuat aplikasi ini. Dan inilah hasil cerita dari saya, KGS Aida Firmansyah, guru SMP Islam Azhar Kairo, Palembang. Sampai jumpa.